बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 फरवरी 2025 दाईं तरफ राजा ताहिर साहब अगीगा पाकिस्तान के सदर, मेरी बाईं तरफ हैदर लाला चेयरमैन अगीगा पाकिस्तान, बाबा अगीगा राइट साइड पे नवीद गुल साहब, और दोनों साइड से सेक्रेटेरिएट के साथियों ने कवर करके रखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट तरीन मीटिंग थी आज, जो सब कमेटी थी वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई थी तारिक फजल चौधरी साहब की सरबराही में। आज FBR के नुमाइंदों को भी जो है उसमें हमने बुलाया हुआ था। ख़ास तौर पे मेरा ये मुतालिबा था कि FBR के नुमाइंदों को बुलाया जाए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी तनख्वाहों में जो 100% टैक्स लगाया गया है, इजाफी और स्लैब लागू किए गए हैं, उससे गवर्नमेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। और बिल्कुल FBR से रिलेटेड दूसरा मुतालिबा था हमारा, जो हमारे टीचर्स रिसर्चर्स का इस महीने टैक्स रिबेट ख़त्म किया गया है, उसका भी रेवेन्यू जो है जो इन्होंने सेविंग करनी है वो पता चल जाए। तो वो डाटा हमारे पास आ गया FBR के हवाले से। फाइनेंस से जो हमने डाटा तलब किया हुआ था वो पेंशन इस्लाहात के हवाले से मेरा ये मुतालिबा था कि आप बताएं कि क्या आप सेविंग्स या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से। दूसरा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से था, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस अगर बढ़ाते हैं उस पर कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट और ये तमाम चीज़ों का। तो वो तमाम डाटा जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ गया, उसके ऊपर हमने वर्किंग भी कर ली, डिस्कशन भी हुई है। और फाइनेंस को और तारिक फजल चौधरी साहब को हमने बड़ा क्लियर, आल्दो के ये फोरम नहीं था, बट हमने बड़ा क्लियर कट उसके ऊपर बता दिया कि जी जहाँ पे बाकी तमाम मुतालबे हैं, मैं लीव इनकैशमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई समझौता या वो डायलॉग वगैरह नहीं होंगे। इस हवाले से जो मरकजी मेन कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, वजीर ममलकत खजाना जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, DIG साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब उसका हिस्सा है, स्पेशल सेक्रेटरी जो है उसके अंदर मौजूद हैं, इंटीरियर के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तोली परवेज साहब भी उसमें वजीर ममलकत होंगे। कल की अगर अवेलेबिलिटी मिलती है उनकी तो इंशाल्लाह ताला ये कल जो है मीटिंग होगी हमारी, और उसके अंदर जो है सारे मामलात तय पाएंगे, ये जहन में रखना है। तमाम साथियों को जो पहले दिन से मैसेज किया था हमने 9 तारीख से कि बिल्कुल भरपूर तैयारी रखें, ये ना हो कि मंजिल के करीब है, लाइन पे पहुंच के खरगोश की तरह हम सो जाएं। हमारे दीगर मुतालिबात में डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन जिनको निकाला है, मगर सबसे बड़ा अलमिया के निगोशिएशन जो हमारी चल रही थी उसके अंदर 3000 मुलाजिम हमारे अलायंस में शामिल यूटिलिटी स्टोर्स के बेचारे साथियों को निकाल दिया गया, उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया, उनके सर से जो है क्या अल्फाज नहीं है। बहरहाल एजेंडे के अंदर मौजूद ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। स्कूलों, इदारों की निजकारी, CP फंड के हवाले से जो मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें कल जो है जो मेन मुज़ाकराती कमेटी है उसके सामने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ इंशाल्लाह ताला जाएंगे। आपके कायदीन, हमारी वर्किंग भरपूर, तैयारी भरपूर, जो डाटा हमें रिक्वायर था वो मौजूद। जो पहले दिन से आपको कहा था कि किसी भी जगह पे आप जो है डरा हुआ, घबराया हुआ या झुका हुआ या बिका हुआ नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, और 20 तारीख को अगर ये मुतालिबात पूरे नहीं होते, निगोशिएशंस के अंदर जो है कहीं पे डेडलॉक आता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी वहाँ से शुरू हो जाती। बड़ा पुर उम्मीद है ये मामलात बेहतर सिमत की तरफ जाएंगे। तारिक फजल चौधरी साहब को भी हमने बड़ा वाज़ेह कहा है कि खास तौर पे लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात के ऊपर किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं है, और तनख्वाहों में तफरीक। साथ ही भरपूर तैयारी रखें। 20 तारीख को ये कहीं भी किसी भी तरफ मामलात जो है जा सकते हैं। राइट नाउ
پازیٹیو چیزیں ہمارے حق میں ہیں، مثبت پیش رفت یہاں سے بھی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی میٹنگ میں آپ نے باڈی لینگویج دیکھی، ریلیف گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے۔ کتنا ریلیف لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیک اینڈ پہ موجود ہوں، سوشل میڈیا پہ کمپین بھرپور رکھیں۔ اگر 7 گھنٹے میں رک سکتے ہیں تو 48 گھنٹوں میں بھرپور تیاری کے ساتھ آپ لوگ آ بھی سکتے ہیں۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھے، قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے، آپ ملازمین کی باری ہے، خاص طور پہ وہ ملازمین جن کے 2 مہینے 4 مہینے 1 سال رہتا ہے، جو پینشن سے ڈائریکٹلی فوری ہٹ ہو رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے، قائدین نے تو تحریک شروع ہونے سے پہلے وہ کام ہو چکے تھے، اس کی کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ کچھ لوگوں نے چور دروازوں سے آنے کی کوشش کی، ان کے لیے پیغام ہے کہ دروازے بند ہیں، آپ کے چور دروازے سے کوئی نہیں آ سکتا۔ گزشتہ 5 سال سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جدوجہد کر رہی ہے، اور تمام ساتھی یہ بھی دیکھیں کہ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اس تحریک کا کسی جگہ پہ گزشتہ سالوں میں حصہ ہی نہیں تھے، بالکل وہ لوگ حصہ نہیں تھے۔ اور جو میں نے آستین کے سانپوں کا کہا، یہ وہی لوگ تھے کہ جو موقع غنیمت جان کے آئے کہ ہم مطالبات پورے ہو رہے ہوں گے یا اپنا کوئی پوائنٹ سکورنگ یا کوئی گند کریں گے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھے، 20 تاریخ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہماری کامیابی کا دن ہوگا۔ یا ہم ادھر بیٹھ کے مطالبات پورے کروائیں گے یا آ کے یوم تشکر منائیں گے، دونوں صورتوں کے اندر مطالبات ہم اپنے پورے کرا رہے ہیں، گھروں میں نہیں جا رہے ہیں۔ بڑا واضح تھا کہ جیلوں میں جانا قبول ہے، مگر اپنے ملازمین کے درمیان نہیں جا سکتے، نہ سر جھکا کے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سودا کیا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کریں گے۔ اس میسج کو شیئر کریں، 20 تاریخ کی بھرپور تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو ہمارے جائز آئینی حقوق ہیں ہم ضرور حاصل کریں۔ سرکاری ملازمین اتحاد، سرکاری ملازمین اتحاد، سرکاری ملازمین اتحاد، اگیگا پاکستان۔ نہ سر جھکا کے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں، آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سودا کیا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کریں گے۔ اس میسج کو شیئر کریں، 20 تاریخ کی بھرپور تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی جو ہمارے جائز آئینی حقوق ہیں ہم ضرور حاصل کریں۔ سرکاری ملازمین اتحاد، سرکاری ملازمین اتحاد، سرکاری